तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गुफाओं में हराम की औलाद पैदा होने वाले साधु ये पहला नहीं है। ये ऐसे साधुओं के ऊपर लगाम लगाना ये पुलिस का और ये गवर्नमेंट का काम है। ये उठे छूटे हमारे नबी के शान में हर वक्त गुस्ताखी करने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुफा में अय्याशी के अंदर पैदा हुए हुए ये साधु, इनकी कोई औकात नहीं है। जब तक ये ऐसे नाम नहीं लेंगे तो ये बड़े नहीं होंगे क्या? इनको बड़ा होने के लिए मुसलमानों का सहारा जरूरी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी माँ बहनों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज गुस्ताखे रसूल के ताल्लुक से एक और नई खबर लेकर हाजिर आया हूँ। वो खबर यह है दोस्तों कि एक गुस्ताखे रसूल ने हमारे नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, लेकिन इस देश की पुलिस अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं की है, इसकी क्या वजह है, आज आइए इस वीडियो में सुनेंगे मारूफ भाई की जुबानी। और इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों। जो तलवार उठेगी, कोई समझौता नहीं होगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे गुफाओं में हराम की औलाद पैदा होने वाले साधु ये पहला नहीं है। ये ऐसे साधुओं के ऊपर लगाम लगाना ये पुलिस का और ये गवर्नमेंट का काम है। ये उठे छूटे हमारे नबी के शान में हर वक्त गुस्ताखी करने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये गुफा में अय्याशी के अंदर पैदा हुए हुए ये साधु, इनकी कोई औकात नहीं है। जब तक ये ऐसे नाम नहीं लेंगे तो ये बड़े नहीं होंगे क्या? इनको बड़ा होने के लिए मुसलमानों का सहारा जरूरी है। और ऐसे लोगों को कौन दुश्मनाई कर रहा है? कौन सी भाजपा गवर्नमेंट, कौन आरएसएस उसकी वो कर रही है? जिस मुल्क की आज़ादी में सब ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, खासकर मुसलमान सर फहरिस्त रहे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने सर कलम किए, इसी दिन के लिए किए थे। यही देखना था, यही दिन देखना था। अभी 24 घंटे ना गुजरे थे 15 अगस्त का जश्न मनाए हुए। जी हाँ, अभी जश्न आज़ादी मनाए हुए एक दिन भी ना गुजरा था और ये नफरती चिंटू एक बाबा ये भौंकता हुआ सामने आ गया, गलाजत मुंह से निकालता हुआ सामने आ गया, गंदगी निकालता सामने आ गया, झूठी शोहरत, सस्ती शोहरत पाने के लिए मजहब इस्लाम पर भौंकता हुआ नजर आ गया सामने, मुसलमानों के खिलाफ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता हुआ नजर आ गया सामने। इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन इन्हें झूठी शोहरत पाने के लिए, सस्ती शोहरत पाने के लिए, जिसको जो चाहता है ना, जिसको कोई जानता और पहचानता नहीं है, वो झूठी सस्ती शोहरत पाने के लिए मजहब इस्लाम पर भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन मुसलमानों को क्या समझ लिया है? मजहब इस्लाम को हल्के में ले लिया, हमारे नबी की शान, हमारे नबी को हल्के में ले रहे हो तुम? कि जानते नहीं मुसलमान अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है। जब तक एक मुसलमान अपनी जान और अपने माल, अपने ईमान, अपने बच्चों, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत नहीं करेगा, तब तक वो एक ईमान वाला नहीं हो सकता। ये है मुसलमान, ये है हमारे नबी की शान और हमारा ये ईमान है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, और इसी में हो अगर खामी तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हल्के में ले लिया बिल्कुल। जब दिल में आता भौंकना शुरू कर देते हो, भेड़ियो गंदगी मुंह से निकालना शुरू कर देते हो, गलाजत मुंह से निकालना शुरू कर देते हो, हल्के में ले लिया। इनसे पहले बहुत सारे भौंकते हुए आए और उनको सजाएं भी हुई, आते रहते हैं अक्सर। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है, हमें अफसोस इस बात का है कि मुसलमानों का इम्तिहान लिया जा रहा है। कौन सी सजा दी जाती है इनको? किस तरह की सजाएं दी जाती हैं? क्या इबरत हासिल नहीं करते इस तरह के भेड़िए? ऐसी सजाएं दी जाती हैं। क्या ऐसी सजा नहीं दी जा सकती इनको? ऐसी सजा जो उस सजा को देख करके इबरत हासिल करें। इस तरह के भेड़िए, इस तरह के कुत्ते दोबारा ना भौंकने की कोशिश करें। मजहब इस्लाम पर भौंकते हैं। ये जमहूरी मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। जितना ये हिंदुओं का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, और उतना मुसलमानों का भी है, और बल्कि मुसलमानों का ज्यादा है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तभी तो चिढ़ते हैं मुसलमानों से, तभी तो मुसलमानों का सहारा लेते हैं, तभी तो मजहब इस्लाम का सहारा लेते हैं झूठी और सस्ती शोहरत पाने के लिए। सब जानते हैं कितनी कुर्बानियां दी मुसलमानों ने। ये संविधान भी यही कहता है कि किसी के मजहब पर कीचड़ उछालने की किसी को भी इस चीज़ की अनुमति नहीं है, किसी को भी ज़रूरत नहीं है। और ना ही जो मुअज़्ज़ज़ हस्तियां हैं उन पर भी ज़र्रा बराबर भी बोलने की किसी को भी इजाज़त नहीं है। और मजहब इस्लाम भी यही कहता है, कुरान बयान फरमाता है कि तुम किसी के झूठे माबूदों को बुरा मत कहो, किसी के झूठे माबूदों को बुरा मत कहो। कुरान बयान फरमाता है क्यों? क्योंकि किसी के झूठे माबूदों को जब तुम बुरा कहोगे तो फिर वो तुम्हारे सच्चे खुदा के बारे में बुरा भला कहेंगे। कुरान बयान फरमाता है।
ہم تو کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتے, ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے, ہم کسی کسی کے بھی مذہب پر, کسی کو بھی دھرم کو برا نہیں کہتے. ابھی بابری مسجد کا معاملہ جو سامنے آیا تھا, رام مندر جب بنایا تو کتنے ڈھنڈورے پیٹے گئے, کس طرح کے ڈی جے میں گانے بجائے گئے اور ملا اور جانے کیا کیا کہا گیا, لیکن کسی بھی مسلمان نے رام کے بارے میں برا کہا تمہارے رام کے بارے میں, یا تمہارے کسی دیوی دیوتا کے بارے میں کسی نے برا کہا, کسی نے کہا ہو تو دکھاؤ, ہمیں سامنے لاؤ. مسلمان کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے, کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہتا مسلمان. آخر مسلمانوں کا امتحان لیا جا رہا ہے. آخر یہ ہمارے آقا کی شان میں کیوں گستاخی کرتے ہیں اس طرح کے لوگ, کیوں بھونکتے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے ہمارے آقا کی شان کیا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ ہمارا ایمان, ہمارے آقا ہمارا ایمان ہے؟ ہم آج مسلمان ہیں تو ہمارے آقا کی بدولت ہے جو ہم مسلمان ہیں, جو آج ہم ایمان والے ہیں. یہ صرف اور صرف انہی کی بدولت ہے جو ہم آج ایمان والے ہیں. الحمدللہ. جب تک ایک مسلمان اپنے ماں باپ, اپنے بچوں, اپنے مال اور جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہیں کرے گا, تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اگر اسی طرح سے یہ بھونکتے رہے, یہ بھیڑیے, یہ کتے بھونکتے رہے, ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے رہے, مذہب اسلام پر بھونکتے رہے, حضور کی شان میں گستاخی کرتے رہے, اور ہم دیکھتے رہیں, ہم خاموش رہے ہیں, کچھ نہ بولیں, تو ہم ایمان والے نہیں رہیں گے. یہ آپ کان کھول کر سن لیں ہر ایک مسلمان میری اس بات کو. اگر آقا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں اور جو خاموش رہا, نہیں بولا, تو وہ پھر اس کا ایمان نہیں ہے. صاف بتا دیتا ہوں میں, وہ ایمان والا نہیں ہے. جو حضور کی شان میں گستاخی ہو اور وہ سنتا رہے, دیکھتا رہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. وہ کچھ نہ کہے اپنے لبوں سے. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے, ہم اپنے آقا کے لیے آواز اٹھائیں. ہمارے حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور ہم چپ چاپ دیکھ رہے ہیں, تو ہم پھر ایمان والے نہیں ہیں. صاف میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو. لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم گزارش کرتے ہیں بھارت کے امن پسند لوگوں سے اور بھارت سرکار سے اور یہاں کے پرشاسن سے, سب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس طرح کے نفرتی چنٹوؤں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور ایسی سزا دی جائے جو آگے کے لیے لوگ عبرت حاصل کریں, سبق حاصل کریں, اس طرح کی گستاخی کرنے کی کوششیں نہ کریں, ورنہ ماحول خراب ہوگا. اس طرح کے لوگ دیش کو, ملک کو دنگائی بنانے کا کام کرتے ہیں, یہ لڑائی اور جھگڑا کروانے کا کام کرتے ہیں, جھوٹی سستی شہرت پانے کے لیے, اپنا نام کمانے کے لیے جھگڑا دنگائی بنانے کا کام کرتے ہیں, دیش کا ماحول خراب کرتے ہیں. ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے, مسلمانوں کا امتحان نہ لیا جائے. گزارش ہے, میری اپیل ہے, میں بھارت سرکار سے گزارش کرتا ہوں, میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے, سمجھنے کی کوشش کریں. بھارت کے جو امن پسند لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہوں, اس طرح کے لوگوں پر کارروائی کروائیں, اس طرح کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک میں امن و سکون عطا فرمائے. اللہ پاک ہندو مسلم بھائی چارہ نصیب فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. مفتی سلمان ادری صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے, ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے. دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان مسلمان ہیں, اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جہاں کہیں بھی بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں, اللہ پاک ان سب کو باعزت رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے, اللہ پاک ان سب کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.